Hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 en 1 y 2, perdón, de Primera de Corintios 2. 1 Corinthians 2, verse 2. Voy a pedirle a Linda que lo lea, por favor, 1 Corintios 2, 1 y 2. And I will read verse 2, and it says, "For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified." Dice, no otra cosa, It says nothing else. cuando llegué con ustedes, When I came to you, le dice a los corintios, era una ciudad. he tells the Corinthians that was a city. Me propuse solo predicar una predicación. I resolved to preach about one thing. Dice a Jesucristo And he says Jesus Christ y a él crucificado. and him crucified. Lo que el mundo necesita What the world needs, no son ni los demócratas ni los republicanos. it's not the Democrats or Republicans. Lo que el mundo necesita es a Dios. What the world needs is God. Y Dios se revela al mundo a través de Jesucristo. And God reveals himself to the world through Jesus Christ. Por eso dice Pablo, lo único que me propuse That's why Paul says the only thing I resolved to es do predicar el mensaje de Cristo Es to- y este crucificado. is to preach the message of Jesus Christ and him crucified. Cuando nosotros predicamos ese mensaje, When we preach that message, tiene el poder de cambiar vidas. it has the power to transform lives. Ese mensaje me cambió a mí. And that message transformed me. Por 10 años fui a la iglesia arrastrado por mis papás. For 10 years I went to church. My parents dragged me there. La verdad, yo no quería ir. And the truth, I didn't want to go. Pero mis papás insistieron. But my parents insisted. 10 años me llevaron a la fuerza. 10 years they forcefully took me. Yo no quería ir, I didn't want to go. pero ellos no me preguntaban. But they wouldn't ask me. Así que fui 10 años a la iglesia So for 10 years I went to church y nunca sentí nada. and I never felt anything. Ahora, Dios es espíritu. And now God is spirit. Nunca lo vas a ver hasta que te mueras y tú también seas espíritu. And you will never see him until you die and you are spirit Pero as well. Dios es tan real But God is so real que aunque no lo vemos, that even though we don't see pero him, sí lo podemos sentir. but we can feel him. Solo a través de la fe It's only through faith podemos sentirlo a Él. that we can feel Ahora, him. creo que esta generación And I believe that this es generation, la generación que no tendrá excusa para poder creer en Dios. I think it's the generation that will have no excuse to be able to believe in Cuando God. tú tienes un teléfono, When you have a phone, tú no miras las voces volando en el aire. you don't see the voice traveling through the air. Tú simplemente prendes el teléfono You just turn on your phone y empiezas a hablar. and you start to speak. Pero nunca miramos las letras volando en el aire. But you don't see those letters traveling through the air. Las palabras volando en el aire. The words traveling through the air. Pero alguien está en China But someone is in y China tú puedes estar hablando en el minuto. and you can be speaking to them. ¿Cómo vuelan las palabras por el aire? How do the words travel through the Es air? una locura, ¿no? That's crazy, right? Pero sucede. But it Ahora, happens. ya no solamente vuelan las palabras, Now, not only do your words travel, pero puedes estar en FaceTime but you can be on FaceTime y estar al otro lado del mundo and be on the other side of the world, hablando con tu familia y viéndolos. talking to your family and looking at them. Audio y video a la vez. Audio and video at the same Si time. ustedes hubieran pensado en eso 20 años atrás, If you would have thought of that 20 years back, eso era una locura. that was just crazy. Era una película de fantasía. It was like this fantasy movie. Pero vuela el video y vuela la voz. But the video and the voice travels. Ahora, ninguno de nosotros nos hemos parado a pensar, yo no voy a usar el teléfono. And none of us have stopped and said, I'm not going to use my phone. Hasta que no me expliquen Until they explain to cómo me vuelan las palabras y el video. how the words in the video travel. Quiero ver cómo vuela. I want to see them Y traveling. entonces uso el teléfono. And then I'll use the phone. No, todos lo usamos. No, we all use it. No discutimos eso. We don't argue it. A Dios no lo miramos, And God, we can't see him, pero Él es real. but he is real. Puede estar una persona aquí A person can be here y una a un lado. and the other one next to him. Y una sentir la presencia de Dios. And one of them can feel God's presence, Sentir su amor. feel his love. Y al otro lado, la otra persona está, ¿y este qué le pasa? And the one next to him can say, what's wrong with this guy? ¿Por qué está llorando? Why are they crying? I don't get it. No entiendo. ¿Por qué está haciendo esto? Why are they doing that?
Y la otra persona es que... And the other person is crying. Es que estoy sintiendo a Dios. I'm feeling God. La otra persona, what? And the other person. Es como cuando dos personas tienen el celular, It's like when two people have their cell phone, pero uno está desconectado but one's disconnected porque no pagó because they didn't pay y se lo cortaron. and their phone service is No cut es off. que hay un problema con los celulares. It's not that there's a problem with the cell No, phone. todo está bien. Everything is fine. Solo hay que pagar la cuenta. You just have to pay your bill. Esta generación no tendrá excusa de lo que es fe. This generation will have no excuse about what faith is. Dios es real. God is real. Él está en este lugar. And He is in this place. ¿Cómo estoy tan seguro? How am I so sure about Porque it? la Biblia dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Because the Bible says where two or three gather in my name, I will be there Yo with sé them. que usted no lo mira, And I know that you can't see Him. pero no se preocupe, no crea que yo lo miro. And don't worry, don't think that I can see Yo Him. tampoco miro a Dios, I can't see God either. pero estoy tan consciente de su But presencia I'm so aware of His porque presence. su palabra lo dice. Because His word says so. A veces lo siento, Sometimes I feel Him, hay veces no lo siento, and sometimes I don't feel Him. pero eso no cambia nada. But that doesn't change anything. Eso no cambia nada. That doesn't change anything. Hemos a través de estas enseñanzas entendido la necesidad de un nuevo comienzo. Through these preachings, we've understood the need to have a new beginning. Jesucristo es el único que puede darnos ese nuevo comienzo. And Jesus is the only one that can give us that new beginning. Él es el autor del nuevo comienzo. He is the author of a new beginning. Jesucristo partió la historia en dos partes. Jesus split the story in two halves. Hasta los que se creen ateos Even those who think that they're atheists, tienen que reconocer, they need to acknowledge. solo existe un punto que parte la historia. And there is this point that can split the story into Antes de Cristo, before Christ, después de Cristo. after Christ. Todo mundo parte la historia así. And that's how the whole world can tell the story. Ha habido muchos héroes en la historia, There have been many heroes in the story. héroes más modernos, Modern heroes, pero nadie ha podido partir la historia. but no one's been able to split the story. Jesucristo vino y partió la historia en dos. And Jesus came and He split the story in two. Ahora, Él partió la historia en varias formas. And He did it in several ways. Dios había revelado su propósito al pueblo de Dios, God had revealed His purpose to God's people. el pueblo de Israel. And that was the people of Israel. Les enseñó lo que conocemos como el antiguo pacto, And He taught them what we know as the Old Covenant, donde está el Antiguo Testamento where you have the Old Testament con las leyes de Dios. with God's laws. Y en esas leyes And in those laws, les enseñó cómo acercarse a Dios. He showed them how to come close to God. Cuando ellos cometían pecados, When they would sin, ellos tenían que venir constantemente they had to constantly come y presentar un sacrificio de sangre. and present a sacrifice of blood. Una paloma, un cordero A lamb, a o dove, una vaca. a cow. Pero esa sangre, cuando But- era derramada, But that blood, when it was poured out, los limpiaba de sus culpas. it would cleanse them from all sin. Ahora, pero como nación, But as a nation, solamente podían acercarse a Dios una vez al año. they could only come close to God once a year. El sumo sacerdote The high priest era el único que podía entrar a la presencia de Dios was the only one that could come into God's presence una vez al año. once a year. Derramaba sangre He would pour out y blood, entraba con sangre al santuario and he would come with that blood into the y sanctuary. estaba partido en dos. And it was in two different rooms. Lugar santo, lugar The santísimo. holy place and most holy place. Él solo, esa persona podía entrar al lugar santísimo. And only that person can come into the most holy Una place. vez al año y con sangre. Once a year and with blood. Aunque tú quisieras un día entrar a ese lugar santísimo, Even though you would want to go into that most holy place, tú morías si querías entrar. you would die if you wanted to enter. Nadie podía entrar ahí. No one could go in there.
there. No importa cuánto fuera tu deseo. It doesn't matter how much you desire Bueno, it. Jesucristo cambió las cosas. And will Jesus change things? Él vino a ser el creador de un nuevo pacto, He became the creator of that new covenant, donde nos da la oportunidad where he gives us the opportunity de presentar su sangre to present his blood como el sacrificio as a sacrifice para lavarnos de todos nuestros pecados. to cleanse us from all of our sins. Y ahora no solamente una persona, And now not only one person, sino todos nosotros but all of us, podemos entrar hasta su presencia, we can all come into his presence. así como el sumo sacerdote. Just like the high priest. Pero ahora todos nosotros But now all of us, podemos entrar a su we can presencia. come into his Esa presence. es una bendición que nadie tuvo antes. That's a blessing that no one had before. Pero Jesucristo creó un nuevo pacto. But Jesus made that new covenant. Él cumplió toda la ley He fulfilled the law. y no falló en ningún mandamiento. And he didn't miss out in any of the Y commandments. nos puede abrir la puerta. And he can open that door for us. Él nos hizo un intercambio He made an exchange with us para que nosotros pudiéramos tener un nuevo comienzo. so that we could have a new beginning. En ese intercambio And in that exchange, tomó nuestras injusticias he took our unrighteousness y nos dio su and justicia. he gave us his Hay un righteousness. pasaje en Isaías 53, In Isaiah 53, capítulo 53, versículo 4, 5. verse 4 and 5. Voy a pedirle a Linda que si lo lees ahí está también. Okay, and it says, "Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our rebellion, he was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Todo lo que Jesús vivió en esa cruz Everything that Jesus experienced at the cross era un plan de Dios el Padre. was the plan of God the Father. Hay veces que pensamos que eso sucedió simplemente, Sometimes we think that just simply happened, pero todo tenía un motivo. but everything had a reason. A través de ese sacrificio, Through that sacrifice, Jesús planeaba Jesus was en planning cada aflicción through each affliction que Jesús estaba viviendo en la cruz, that Jesus was experiencing at the cross pagar el precio de nuestras rebeliones. was to pay the price for our rebellion. Así que Él tomó nuestra injusticia, So he took our unrighteousness. se quitó su saco de justicia He took off his coat of righteousness y lo puso sobre nosotros. and he placed it on us. Él nunca pecó, He never sinned, pero dijo, dame tus pecados. but he said, "Give me your Y sins." vistió los pecados de toda la humanidad. And he carried the sins of all of the human race. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, When Jesus was at the cross, la Biblia dice que toda la tierra se oscureció, the Bible says that the whole land was in darkness porque todo el pecado de la humanidad estaba concentrado en la persona de Jesús. because all of the human race's sin was focused on Jesus. No solamente los que vivían en esa Not época, only of the people who lived in those days, pero los que habríamos de vivir. but those who were going to be born. Bueno, Jesucristo vistió nuestra culpa And so Jesus was clothed in our guilt, our y sin. fue a esa cruz And he went to that para cross ser azotado en sus to espaldas be whipped on his back por nuestros pecados. because of our sin. Por eso es que el pecado de no reconocer a Jesucristo That's why that sin of not acknowledging Jesus es muy grave, is very severe. porque justicia humana jamás podría llevar a Dios. Because human righteousness could never come to God. Por más bueno que sea una persona, It doesn't matter how good the person is. no puede alcanzar la justicia. They can't reach that righteousness on their own. Necesitamos a Jesús. We need Jesus. Cuando iba a ir Jesús a la cruz, When Jesus was going to the cross, oró al Padre he prayed to the y Father. le dijo, Padre, si hay otra manera que el hombre pueda ser redimido, And he said, "Father, if there's any other way that man can be redeemed, hágase la otra manera. then let's do it another way. Pero si no hay otra manera, But if there's no other way, Dios haga
hágase tu voluntad. God, let it be your will. Y el Padre le dijo a Jesús, And the Father said to Jesus, hijo, no hay otra manera. Son, there's no other way. Se necesitaba alguien que nunca hubiera pecado. They needed someone that has never sinned. Jesús nunca pecó, Jesus never sinned. así que él hizo un intercambio. So he made an exchange. Tomó nuestra injusticia He took our unrighteousness y fue a esa cruz. and he went to that cross. Tomó nuestros pecados He took our y sins fue a esa cruz. and he went to that Tomó cross. nuestras He rebeliones took our rebellion y aceptó el castigo en sus espaldas. and he accepted that punishment on his back. 39 azotes 39 times he was con un whipped látigo que tenía huesos y metal en las puntas. with a whip that had pieces of bone and metal on the end. Cada azote arrancaba parte de su piel. Each time he was whipped would rip a part of his flesh off. ¿Por qué? And why? La Biblia nos enseña The Bible que Él teaches estaba llevando nuestros pecados. that he was taking our Él sin. estaba llevando nuestra culpa. He was carrying all of our guilt. Colosenses 1:14 Colossians 1:14. dice, en quien tenemos redención por su sangre. It says, in whom we have redemption through his blood. Dice, el perdón de pecados. It says the forgiveness of sins. ¿Qué quiere decir redención? And what does redemption mean? Éramos de Dios, We belong to God, pero cuando Adán y Eva se entregaron al pecado, but when Adam and Eve surrendered to sin, se sometieron al enemigo. then they submitted to the enemy. Jesucristo tuvo que pagar un precio, Jesus had to pay a price, pero su precio fue su sangre. but by the price of his blood. Él no pagó oro ni plata por nosotros, He didn't pay gold or silver for Él us. pagó su propia He sangre. paid with his blood. Por eso ese día que yo conocí a Cristo, That's why that day that I knew Jesus, estaba en la entrada de mi casa, eran las 3 de la mañana, I was at the entrance of my house. It was 3 a.m. por primera vez. And for the first time, Entendí por qué yo necesitaba a Jesucristo. I understood why I needed Jesus. Empecé a verme a mí mismo I started to look at myself, y yo veía llagas en todo mi cuerpo. and I could see sores all over my body. Tenía 18 años. I was 18. Realmente nunca había matado a alguien. I hadn't really killed anyone. Sí había querido hacerlo muchas I veces. wanted to many times. Yo sé que ustedes también, pero I know algunos no you lo too, dicen. but you won't say it. Ok, ya vi a los que sí. I saw those who do. Pero ese día But on that day, vi todo mi pecado como Dios lo veía. I saw all of my sin the way God would No view it. solamente el pecado que yo cometí, Not only the sin that I had committed, pero el pecado que heredé de mis padres, but the sin that I had inherited from my de parents, mis abuelos, my grandparents, hasta la tercera y cuarta up to generación. the third and fourth generation. Ahí reconocí mi necesidad de Dios, And that's where I recognized I needed God, que necesitaba un Salvador. that I needed a Savior. Y le dije, Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz. And I said, Jesus, I know you died on the Y cross. yo vi cómo Él me vio con ojos de amor, And I saw how he was looking at me with eyes of love. perdonó mis pecados. He forgave my sins. Y una gratitud tan enorme entró adentro de mí. And a huge sense of gratitude came into Y me. le dije, Jesús, quiero servirte el resto de mi vida. And I said, Jesus, I want to serve you the rest of my Pero life. les digo la verdad, And I want to tell you the truth. muchas veces vinieron luchas, Many times I had battles, pero nada logró separarme del amor de mi papá. but nothing was able to separate me from my Father's Él love. murió en la cruz He died at the cross para pagar el precio de mis pecados. to pay the price of my sins. Dice la Biblia, nos tomó la maldición de nosotros. The Bible says that he took all of our sin, Gálatas 3:13. the curse. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. It says that Jesus redeemed us from the law. Fue hecho por nosotros maldición. He was made the curse for us. Toda la maldición que había en nosotros, All of the curse that was in us, Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario. Jesus has paid at the cross. Ahora, eso me pasa a mí a veces. That happens to me sometimes. Ojalá que a usted también le pase. And I hope it happens to you as well. Hay veces que voy a un restaurante Sometimes I'll go to a restaurant
¿Cuándo fue esta semana? Fui a un restaurante, no me acuerdo si fue hoy, ya perdí el sentido de los días. I don't remember what day, today or yesterday. Pero yo iba a pagar, creo que fue ayer, iba a pagar la cuenta. I believe it was yesterday. I was going to pay my bill. O si fue ayer después de la oración. And yes, yesterday after prayer. A usted no le pasa porque no va a la oración. And it doesn't happen to you because you don't come to prayer. Pero si va, a lo mejor le pasa. But if you come, maybe it'll happen to Entonces you. habíamos almorzado So we had breakfast. y yo iba a pagar mi cuenta. And I was going to pay my bill. Y me dice la cajera, señor, ya pagaron su cuenta. And the cashier says, sir, they already paid your bill. No tiene que pagar usted. You don't need to pay. Ahora, ¿qué creen que hice? And what do you think I did? Ah, no, yo quiero pagar otra vez. Oh no, I want to pay this Of again. course no. No. ¿Cuántos de ustedes pagarían otra vez? How many of you would pay again? No tengo que pagar. I don't have to pay again. Just once. Amén. Amen. Así que la persona me dijo eso. So that's what the person said to me. Yo dije, praise the Lord. Aleluya. Amén. Amen. Cuando tú entiendes When you understand que el precio de tu maldición ya fue pagado, that the price of the curse has been paid, que Jesucristo sufrió azotes por tus enfermedades y tus dolores, that Jesus suffered the pain for the illness, for your pain, que Jesucristo fue a la cruz that Jesus went to the y cross fue clavado por tus culpas, and he was nailed for all of your que sins, la felicidad es un derecho legal tuyo. that happiness is legally yours. Entonces tú reconoces, So then you can no recognize, tengo que pagar de nuevo. I don't have to pay ¿Por, again. por qué voy a pagar? Why am I going to pay? ¿Por qué voy a pagar con la maldición de la pobreza? Why am I going to pay in poverty, the curse of poverty? Si Jesucristo ya pagó el precio. If Jesus has already paid the price. Entonces tú le hablas al mensajero de la pobreza, So then you speak to the messenger of poverty, que es Satanás, that is Satan, el mensajero de la enfermedad, the messenger of el sickness, mensajero de la amargura, the messenger of de bitterness, la destrucción familiar. of family Y destruction, tú le hablas con autoridad. and you speak to him with Y authority. tú le dices, Satanás, nada tienes que hacer en mi vida. And you say, Satan, you have nothing to do in my Tú no life. tienes derecho a cobrarme de nuevo. You have no right to charge me Mi again. Padre eterno ya pagó el precio. My eternal Father has paid the Y lo price. reprendes en el nombre de Jesús. And you rebuke him in the name of Y él Jesus. tiene que salir huyendo. And he has to flee. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Por qué no le das un aplauso al Why que don't ya you give a pagó el hand of praise precio? to the one that's paid the price? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? How many can give shouts of jubilee? Cuando tú reconoces que el precio fue pagado, When you can recognize that the price has been paid, llegó tu hora de ser libre. then your time of being free has come. Tú no eres libre mientras eres ignorante. You are not free while you are still El ignorant. precio de la ignorancia es muy alto, The price of ignorance is high. pero Dios ya pagó el precio. But God has paid the price. Él te redimió de la maldición. He redeemed you from the curse. Tú no tienes que llevar la maldición. You don't have to carry the Ahora, curse. pero el asunto es que sin Cristo no existe nuevo comienzo. But the thing is that without Jesus, new beginning does Si not exist. Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, If Jesus hadn't died on that cross, teníamos que pagar nuestras culpas. then we would have to pay La for Biblia that dice sin. no solamente nuestras culpas personales, Not only our personal sin, pero los pecados de nuestros but padres. the sins of our parents. La Biblia dice que seguían sobre los hijos. The Bible says that they would come upon the children. Si Cristo no hubiera muerto, If Jesus hadn't died, tendríamos que cargar las culpas then we would have to carry that y sin. no tendríamos oportunidad de una vida mejor. And we wouldn't have the opportunity of a better life. Pero tengo buenas noticias. But I have good news. Jesucristo ya pagó en la cruz. Jesus has paid at the cross. No te formes en la línea a pagar. Don't get in line to pay. No pierdas tiempo ahí. Don't waste your time there. Ya está pagado el The precio. price has been paid. Diga conmigo, ya está pagado. Say it's paid. Ahora, pero ¿cómo sucede eso? And well, how does that happen? El pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. The people of Israel were leaving Egypt. Todos iban felices. They were all happy. ¡Wow! Wow. Finalmente somos libres. We're finally free. Pero empezaron en el desierto. But they were crossing the desert, Calor, hot, arena, sand, no palmeras. no palm trees.
y no agua. and no water. No tenían que comer, They had nothing to eat, no tenían que beber. nothing to drink. Pero tú puedes aguantar sin comer algunos días. Now you can last a couple of days without eating. Bueno, la verdad es que no todos, algunos pueden aguantar unas horas. And well, not everyone, maybe some just a couple of hours. Pero sin tomar agua, But not drinking water, nadie puede vivir mucho tiempo. no one can last very long. Así que la boca se empezó a secar, So their mouths were dry, la lengua se pegaba al paladar, and their tongues would stick to the roof of their los mouth. labios empezaron a The partirse lips were y dry, las personas empezaron a llorar. and people started to cry. Necesitamos agua. We need water. Y cuando van en el camino, And when they're on their journey, cuando van ya a punto de morir, when they're about to die, wow, wow, ahí está un oasis there's an oasis. hermoso. Beautiful. Entre el desierto había un lago de agua. In the middle of the desert, there was this water. Quizás palmeras y hierbas alrededor, zacate. Maybe with palm trees, weeds, grass around it. Era atractivo. It was attractive. Corrieron hacia él And they ran to it. y empezaron a tratar de tomar agua. And they started to try to drink the water. Pero su decepción fue grande. But they had a great disappointment. El agua era amarga. That water was bitter. Y el pueblo empezó a llorar. And the people started to cry. Vamos a morir de sed. We're going to die of thirst. Dios le habla a Moisés And God speaks to y Moses. le dice, Moisés, miras aquel árbol, And God says, Moses, you see that tree? corta ese árbol Cut down that tree y échalo en el agua. and put it in the water. Cuando Moisés hace eso, And when Moses does this, algo sucede. something happens. Ese árbol empieza a aspirar o a tomar toda la amargura That tree starts to absorb all of the bitterness. y se termina la amargura del agua. And the bitterness is not in the water anymore. Ahora la gente puede beber. And now people can drink from it. Ahora, la vida es bonita, And now life is nice. pero hay veces que aunque parece que podemos ser felices, And even though sometimes it seems like we can be happy, notamos que es amarga. we notice that it's bitter. Porque las experiencias negativas marcan las personas. Because the negative things we go through mark people. A veces vemos gente en grados mayores de amargura Sometimes we can see people in higher levels of bitterness. y juzgamos porque no conocemos su situación. And we judge them because we don't know their situation. Ahora, aunque no se justifica la amargura, And even though you can't justify bitterness, algunos somos víctimas de situaciones. some of us are victims to situations. Aunque algunos tenemos más y otros menos, And even though some can have more and some less. pero todos llegamos a un punto de amargura. But we all get to a certain point of bitterness. Ahora, cuando una persona está amargada, And now when someone is bitter, alguien piensa, puedo ser feliz con esta persona. someone can think, well, I can be happy with this Se person. acerca una amiga, un amigo, A friend comes along, quizás para hacer amistad solamente. maybe just to have friendship. Pero cuando hay amargura, But when there's bitterness, la persona es como si tomara agua. and it's as if the person is drinking that Dice, water. no, no puedo tomar agua aquí. And no, I can't have any water Esta here. es una amiga de un mes en cuando. And this is a friend I can see every now and No, then. no es como para juntarme a tomar café todos los días. It's not to hang around with and have coffee every day. Porque es amarga. Because they're bitter. No puedo estar con ella. I can't hang around with Hay them. veces lastimamos a las personas que nos rodean. Sometimes we hurt people around us. Gente se casa para ser feliz. People get married to be happy. El hombre bebe de la mujer y la mujer bebe del The hombre. man drinks from the woman and the woman from the man. Pero la amargura hace retirarse. But then bitterness draws you away. El esposo inventa excusas para no llegar a la casa. The husband makes excuses to not get home. Porque llegar a la casa es amargo. Because coming home, there's bitterness. Tengo que lavar el carro. I need to wash the car. Sí, pero ya lo lavaste ayer. Yes, but you washed it Oh, lo yesterday. tengo que lavar otra vez porque hubo tierra. I need to wash it again because there was dust. Y empieza gajito por gajito, no solamente de afuera de las llantas, pero adentro de las llantas. So then they start to clean the tires. El esposo no quiere estar con la esposa no quiere estar con el esposo. The husband doesn't want to be the wife, and the wife doesn't want to be with the husband. Los hijos no aguantan los días And the kids can't wait
para ir a la universidad, to leave for college, no para estudiar, not to study. es porque no aguantan a los papás. It's because they can't stand their Ya parents. se va a acabar la high school. Oh, high school's almost over. ¿Cuál colegio me queda más lejos? What college is the farthest? No aguantan a los papás. They can't stand their parents. Porque hay veces que son amargos. Because sometimes they are bitter. Pero si los padres no son amargos, But if the parents are not bitter, los hijos quieren estar cerca. then the children want to be close. A mí no me importa que el carro esté sucio. I don't care if the car is dirty. Prefiero estar con mi esposa que perder tiempo lavando el carro. I'd rather spend time with my wife than lose time washing the car. Ella es dulce She's sweet. y yo soy dulce para And ella. I'm sweet to her. Nos gusta estar juntos. We like being together. Nos gusta estar con nuestras hijas. We like being with our Y a daughters. nuestras hijas les gusta estar con nosotros. And our daughters like being with us. Cuando la vida es amarga, And when life is bitter, retiramos a las personas. then we're pushing away people. Las personas se alejan People are distant. y pensamos que es el problema de los demás. And we think it's everybody else's problem. No, somos amargos. And no, we are bitter. Ahora, ese es el problema de la humanidad. No crea que es su problema. And now that's the human race's problem. Don't think it's your problem. Cada uno vivió experiencias traumáticas. Everyone had traumatic experiences. Algunos expresan de una manera y otros de otra. Some will express it one way, some a different way. Pero cuando vives el abandono, But when you experience abandonment, imagínense esa persona que lo abandonó su papá o su mamá. just imagine that person that their mom or dad left Ahora, them. todos quizás hemos abandonado, And maybe all of us have left someone at pero some nos point. duele más cuando alguien nos abandona a nosotros, ¿no But es it hurts cierto? more when someone leaves you, right? Una persona estaba bien enojada. There was an angry person. Le dije, pero ¿por qué estás enojada si tú habías planeado perder tu noviazgo con esa persona? And I said, why are you angry if you had already planned leaving Sí, that pero se person? me adelantó. Yes, but he went before me. Yo la iba a abandonar a ella I was going to leave her. y ella me abandonó. And she left me. No entiendo eso, I don't understand pero that. el abandono nos marca. But abandonment scars you. Cuando nuestros amigos de secundaria o middle school When our friends from middle school juramos amor y amistad eterna, were just promising eternal and friendship, pero empezamos high school but then we go to high school, y cada quien consigue nuevos amigos. and then everyone makes new friends. No nos duele que nosotros conseguimos nuevos amigos. It doesn't hurt that we made new friends. Nos duele que nuestros amigos consiguieron nuevos amigos. It hurts that our friends made new friends. El abandono nos marca, Abandonment scars nos you. hace atraer la amargura. It makes us attract La bitterness. traición nos marca. Betrayal scars you. Cuando alguien nos trata con injusticia, nos marca. When someone treats you unfairly, it Cuando marks you. alguien nos engaña, nos marca. When someone cheats on us, it El marks us. dolor nos marca. That pain scars El you. hambre, la mentira nos marca. And the lies will mark you. Cuando alguien murmura de nosotros y nos damos cuenta por otro lado, When someone is gossiping about us and we find out through someone else, nos llenamos de amargura. we're filled with bitterness. Cuando alguien no nos valora When someone doesn't value y nos us, damos cuenta, and then we find out, nos llena de amargura. it fills us with Ahora, bitterness. Jesucristo And now Jesus llegó a la cruz del Calvario got to the cross para podernos darnos sanidad de la amargura. to heal us from that bitterness. Ese árbol And that tree que fue lanzado al lago that was put into the water, es la madera, it's the wood. representa la cruz de It Jesucristo. represents Jesus' cross. Cuando la cruz de Jesucristo llega a una persona When the cross of Jesus comes to a al person, centro de su vida, to the center of their life, esa vida va a cambiar. that life is going to change. La cruz de Cristo Jesus' cross va a absorber toda la amargura is going to absorb all of the bitterness. y entonces las personas se van a poder acercar. And then people will be able to come
come close. Otros van a decir, me encanta pasarla con esa persona. People are going to say, I love hanging around with that Me person. gusta ir a comer con él. I like to go out to eat with Me them. gusta convivir. I like to spend time with Porque them. su agua es dulce. Because their waters are sweet. Ahora, ¿cómo traer la cruz de Jesús a la vida de una persona? Now, how to bring the cross to a person's life? No me refiero que haga una cruz de madera y se la entierre en el centro a la persona. I'm not saying make a wooden cross and stab them. Ok, no vaya a hacer eso en Okay, casa, es don't do that at pecado. home. It's a sin. No, no funciona así, no es vampiro el que está a su lado. No, it's not a vampire you're dealing with. ¿Cómo traigo la cruz de Cristo para que atraiga o absorba la amargura? How do I bring the cross of Jesus to come and absorb the bitterness? Cuando tú presentas este mensaje, When you introduce this message, Jesucristo llevó tu maldición. Jesus took your curse. Ahora, estoy seguro que tú has escuchado la historia de Cristo muchas veces. And now I'm sure that you've heard the story of Jesus many times. Pero ¿por qué nuestra sociedad está llena de amargura? Then why is our society filled with bitterness? 10 años fui a la iglesia, For 10 years I went to church. pero hasta después de 10 años, But until after 10 years, esa historia vino a ser una revelación. then that story became a revelation. Se hizo claro ese momento. That moment it became clear. Era como si yo estuviera en ese momento frente a la cruz It was as if at that moment I was standing in front of the cross. y veía a Jesús siendo azotado, And I could see Jesus being whipped. siendo puesta esa corona de espinas en su frente. When they were putting that crown of thorns on his head. Y yo podía ver cada detalle cuando una espina traspasaba una parte grande de su frente. And I could in detail see when one of the thorns would pierce his head. Sangre empezaba a brotar de su cabeza por todos lados And blood would flow from his head all around. y empezaba a inflamarse su cabeza. And his head would start to swell. Dice la Biblia, no hay parecer en él ni hermosura. The Bible says there's no majesty, no beauty in him. Era como una bola de carne. It was just like flesh, a ball of Y flesh. podía ver sus espaldas llagadas. And I could see how his back was Y scarred. cada vez que él raspaba la cruz, And each time that his back would touch the un cross, terrible dolor corría por todo su cuerpo. severe pain would go through his body. Para mí era tan claro. And for me, it was so clear. Él está pagando por mí. He's paying for me. Yo debería estar en esa cruz. I should be at that cross. Yo fui el que pequé. I was the one who Él sinned. está muriendo por mis pecados. He's dying because of my sins. Está pagando mi precio. He's paying that price for me. Lo que sucedió en ese día, What happened on that day? entró una gran gratitud adentro de mí. All of this gratitude came to me. Nunca más pude ser la misma persona. Never again was I able to be the same A veces person. quería regresar atrás, Sometimes I wanted to go back, pero solo recordaba ese momento donde mi padre estaba pagando por mis pecados. but I could just think about that moment where my father was paying for my Yo dije, sins. yo no puedo volver atrás. And I said, I can't go back. Él hizo tanto por mí. He did so much for me. Yo no me puedo dar por vencido. I can't give up. Y me volví a levantar con más fuerzas. And then I would stand even stronger. Si la historia de Jesús deja de ser una historia If the story of Jesus stops being a y story empieza a ser una revelación en tu vida, and it's a revelation in your life, tú vas a notar que gratitud va a llenar tu corazón. you will see how gratitude will fill your heart.